Mga guys, ito na yung kanina yung banggaan sa C5 sa may McKinley Hills. C5 McKinley Hills Taguig guys. Grabe guys, malala. Durog talaga guys, nas motor nasa ilalim. Kinang damage guys oh. Yung motor nasa ilalim yung motor guys oh. Alam kung anong bilang namatay guys oh. Sabog guys, laki nang nakaharang ng mga sasakyan dito guys. Delikado talaga si Pep pag nagmamadali ka. Front disgrasya guys, front sa disgrasya guys. Oh, daming bantay guys oh. Durog talaga guys. Wala, aksidente. Kanina nakita ko lang, kapanood ko lang to sa balita guys. Ngayon to personal ko na nakita. Tagang dali guys. Maraming salamat guys. Thank you.